ଗତିରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚାଳକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗତିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦୀ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ଯେତେକ ସମବେତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଯେତେକ ସମବେତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୋଣରୁ ସଭକ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନିରୂପିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 3 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଅତି ଜଣାଶୁଣା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦଟିଏ, ଆଉ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛୁ। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବର 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଜକେ ପ୍ରାୟ 3100 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣା, ମାନେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 1100 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ 1100 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସମୟ ଆସିଯାଏ, ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧପତନର ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 13-14 ଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ଶାସନ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସାଉଲ, ତାଙ୍କରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣେ ଦେଖିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣେ ରାଜା ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତାର ସମୟ ଥିଲା। ୟାକୁ ଆନାର୍କି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୟ କାଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଥିଓକ୍ରାସି, ମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ। ଶେଷଟି ମୋନାର୍କି, ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ କାଳ। ଏ ଦୁଇଟିର ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆନାର୍କି ସମୟ କାଳ, ତାମାନେ ଅରାଜକତାର ସମୟ କାଳ। ଆଉ ସେମିତି ସମୟ କାଳରେ ଏ ଘଟଣା ବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବ ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧପତନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ। ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଅରାଜକତା ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ ତାହା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାର ମନରେ ଯାହା ଉଙ୍କି ମାଇଲା ସେମିତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। କେହି ଅଟକ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ରୋକ ଲଗାଉନଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ପାପ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପାପରେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପାପରେ ପତିତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କଥା କହିବେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ବାଣୀ ସେ ଶୁଣେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଖ ଅଂଶ, ସେ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା।
ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଳି ପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପାପ ଅତିଶୟ ମାତ୍ରାରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସାନ ସାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ଧୃତ, ପାପରେ କବଳିତ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମିତି ବଛା ଦାସ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିବେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦେଶର ବିପଜ୍ଜନକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଜଣେ ମା ସେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ହାନା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାନତ ମନାସି ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାବଜୀବନ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାସଙ୍କୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ହାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ଯାବଜୀବନ ଆଜୀବନ ଜୀବନ ତମାମ ସେ ତୁମରି ସେବକ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଟିକେ ପଢିଲେ, ମା ଭାବୁ ନାହିଁ, ହାନା ଭାବୁ ନାହିଁ, ଆରେ ବହୁତ ବର୍ଷର ବନ୍ଧ୍ୟାବସ୍ଥା ପରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଶୁଣି ପାଇଲି ମା ଡାକରା, ମୋର ଲୋଭ ସ୍ନେହ ମାତୃ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି, ଇମୋସନାଲି ମୁଁ କେତେ ଆଟାଚଡ ଏ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଏବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଉ, ସେ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାନ୍ଦା। ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପନ୍ନିନାର ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରେମ ଲୋଭ ସ୍ନେହରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ଘରେ ରଖିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ, ପନ୍ନିନାର ପିଲାମାନଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବଟା ସାମୁଏଲ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନତ ମନାସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜୀବନ ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ତାହା ହୁଏତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାନା ଉଠିଲେ, ଭାବିଲେ ନା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ମୋ ମନକୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ମାନତ କରିଥିଲି ତଦ୍ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, କରୁଣ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶିଲୋରେ ଆଉ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ହେଲେ ଯାଇ ପିଲାଟି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବଢି ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ, ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ସେ ରହିପାରିବେ। ମାର ଡିସିସନ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ସବୁକୁ ବଳିଦାନ କରି, ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସାମୁଏଲ, ବାଳକ ସାମୁଏଲକୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରେ ସେ ଶିଲୋର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦୁଃଖ ଦରଜ ଭରା ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ସେ ପଣତ କାନ୍ଦିରେ ଲୁହ ପୋଛି ହୋଇ ହୋଇ ଛୋଟ ବାଳକ ସାମୁଏଲକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଘରକୁ ନେଉଟୁଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ହୁଏତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁନାହିଁ ମାଙ୍କୁ, ନା ମା ତମେ କେମିତି ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛ, ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଆସିବି ତୁମ ସହିତ। ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ସମୟ ପରେ ଏହା ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନ, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଲି ପୁଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି? ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟ ମୋର, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ସମୟ। ସେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଲି ଯାଜକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେବାରେ, ଯାଜନୀୟ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସେ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଯତ୍ନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବଢେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତା ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ସୁଶାସନରେ ବଢେଇବା। ଏଲି ଏପଟ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ବଢିକି ଯାଜକ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ସେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେବାରତ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସମୟ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ এই ঘটনা ঘটুଛି যে প্রভু এলিଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଏଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଇପାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। କଣ ସେ ଭୁଲ? ଏଲି ତମେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସୁଶିକ୍ଷା ଶାସନରେ ତୁମେ ବଢେଇ ନାହ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ଭାରି ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ। କେମିତି? ଏଲି ମରିବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିବେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବ, ତାର ନାମ ହେବ ଇଖାବୋଦ। ଇଖାବୋଦ ମାନେ ଗୌରବ ରହିତ ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା, ପରିବାରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜରୁ ସେ ଗୌରବ ଚାଲିଯିବ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଥିବା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ କିଡନାପ ହୋଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ, ଇକାବୋଦ ସମୟ ଠାରୁ ଏବେନେଜର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ତିକ୍ତତାର ଯାତ୍ରା ରହିବ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। କଣ ସେ ଭୁଲ? ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲରେ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି। এই ভুল ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସେ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଏଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। କାହାକୁ ସେ କହିବେ? ଏପଟ ଦେଖିଲେ ସାମୁଏଲ, ସେପଟ ଦେଖିଲେ ଏଲି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କଥା କହିବା ଦରକାର? ସାମୁଏଲକୁ ନା ଏଲିକୁ?
एली परा सेवारे धुरंधर बार्धक्य अवस्था अभिज्ञता संपन्न एली को स्वाभाविक भावे प्रभु कथा कहवा दरकार किंतु आमे एही स्थान रे देखुचु एली को प्रभु कथा कहूना गोटे छोट बालक सामुएल को प्रभु कथा कहवा को जाउछन्ते आमे एही स्थान रे तीनोटी विषय लक्ष्य करबा को जिबा ए परिस्थिति एवं एही आ शास्त्रांश को आधार करी तीनोटी विषय आमे लक्ष्य करबा अल्प समय मध्य प्रथम विषय होउची जे ईश्वर सानो सानो पिला मानकु मध्य गुरुत्वता प्रदान करंती सानो सानो पिला मानकु मध्य ईश्वर गुरुत्व दियंती एई स्थान रे ताहा प्रमाणित जणे बार्धक्य दास अछंती प्रभु तांकु कथा कहूनांती केते अभिज्ञ तांकर सेवारे जाजनीय सेवा तांकर प्रभु कहितांते पुनी तांकु किंतु प्रभु एमिति जणे बार्धक्य अभिज्ञतार लोकंकु छाड़ी गोटे छोट बालक हेले मध्य छोट कम वयस्क तांकर अभिज्ञता जीरो किछि नाय अभिज्ञता तथापि तांकु प्रभु कथा कहउछन्ति सिना ए वृद्ध दासंकु किछि कहूना माने प्रभु छोट पिला सानो पिला छोट बालक तांकु एते गुरुत्व प्रदान करंती प्रभु को प्रोग्राम भितरे से सानो सानो पिला मानकु मध्य गुरुत्व स्थान दियंती अनेक समय रे आमे माने सानो सानो पिला मानकु सेमिति गुरुत्वता देई न थाउ आमे भाबी थाउ ए पिलांको बयस पर छोट कम बयस एमाने कोन जानि छथि कोन जानि परिबे खाली विशृंखला करिवे कथा से बेसी करिवे एमाने दुष्ट होंती शांति श्रृंखला वाक्य समय रे रखि पारंती नाही आमे सेमानकु साधारण मणि थाउ वे तो आमे भाबु बड़ बड़ प्रोग्राम मध्य रे ए पिला माने दरकारी नुहंती घरे बापा मां कोन चिंता करंती पिला मानकु माने बेसी हेले भलो ड्रेस टे किनि देबा भलो खाइबा पीबा को देबा पुनी आखो पाखरे थिबा स्कूल रे नै कि ना ताको एडमिट करबा जॉइन कर देबा लेखा टुकिला ताटु बेसी हमरा कोन कर्तव्य आमे पिला मानकु अति सामान्य भाबिताउ किंतु ईश्वर जते देखंती पिला मानकु से कोनोसी प्रकार सामान्य भाबी पारंती नाही जणे बार्धक्य लोकंकु त्याग करी छाड़ी की छोट पिला को मध्य प्रभु कथा कहउछन्ती आ सेही प्रभु आज मध्य जीवित परमेश्वर अटंती प्रभु को प्रोग्रामिंग भितरे सानो सानो पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण आ रोल करि अछंती यीशु जगत रे थिबा बेले गोटे निर्दिष्ट समय स्थान रे आमे देखुचु सुसमाचार पुस्तक मान करे जे शिष्य माने पिला मान को हटै देउथिले तो भाबुथिले पिला माने काहे की एमाने किछि नाही केवल डिस्टर्बेंस एमाने करूछन्ती दरकार नाही ए पिला माने किंतु यीशु कहिले मना करना सानो सानो पिला मान को मो निकट को आसीबा को दियो देखो प्रभु को प्लान और प्रोग्राम मध्य रे सानो सानो पिला माने केते गुरुत्वपूर्ण प्रभु को सही बोझ को आमे अनेक समय बुझी पारुना आज संडे स्कूल समिति पूरा संपूर्ण रूपे बद्ध परिकर हेबा दरकार आज पिता माता सीरियस हेबा दरकार आज मंडली आज समाज संपूर्ण सीरियस हेबा दरकार जे आम पिला मानकु आमे ईश्वर को वाक्य रे भय रे सुशिक्षा सुशासन रे आमे गठन करिबु कारण प्रभु पिला मान को पई सीरियस प्रभु बेस मनोयोगी पिला मान को पई प्रभु सानो पिला को मध्य व्यवहार करि पारंती आमे भाबु जे आमे अभिज्ञतार लोक माने प्रभु को सेवा पई बेसी इंपोर्टेंट आमे ही बेसी दरकार आमे बेसी जानिचु हमर अभिज्ञता बेसी
आमे बयस प्राप्त आमे अनेक कार्य प्रभु को पे करिछु सेते प्रभु हमको ही चाहूछंती आ पिला माने किछु नुह खाइबा पीबा पिंदिबा ए तो बेसिले संडे स्कूल को आसीबा स्कूल रे से माने आ जॉइन हो स्कूल जीवा से को काम केवल सेति मात्र आज मध्य प्रभु सामुएल को कथा कहला परी डाकिला परी पिला को कोमल नरम हृदय रे प्रभु आ कथा कहबा को चाहंती आज मध्य से प्रभु जीवे आ आज मध्य से अपेक्षा तो आज मध्य प्रभु आ वाक्य द्वारा गीत द्वारा प्रभु पिलामान को हृदय को टच करिया पई से चाहती पिला माने सीरियस हेबा दरकार बापा मां माने आमे गांभीर्यता अवलंबन करबा दरकार आम पिला माननकु प्रभु ए बाल्य अवस्था रे चाहती से दिन केते दयनीय परिस्थिति जणे प्रभुଙ୍କ दास अभिज्ञता संपन्न एलिଙ୍କ जीवन रे प्रभुଙ୍କ सेवा करूछंती सेवा करिबारे तांकर भूल किछि नाही से सेवा करूछंती नियमित सेवा करूछंती आ दुख दारिद्र्यता भितर सेवा करूछंती सेवारे तांको किछि भूल नाही भूल होची एहा जैसे पिला माननकु सजाडी पारिना आमे केते सेवा करू केते बड़ लोक हेउ केते कोन आमे करू जदि हम पिला माननकु आमे प्रभु रे गठन करि पारु नाहु प्रभु दुखित कारण प्रभु पिला माननकु से बेस मनोयोग दियंती सीरियस से होते से दिन से मां कि से बापा केते बड़ कार्य करथिले छोट पिला को खाइबाडा होय तो गोटे छोटिया टिफिन रे प्रदान करी पर्वत चढ़े पठेइथिले जीशुଙ୍କ बार्ता वाक्य सुनिबा पाई छोट पिला पर्वत चढ़िबो काहे कि पार्वत्य शिक्षा रे से मनोयोग सहित सुनिबो काहे कि कोन आ नाच गीत हेउची जे पिला जाई मजा उठेइबो पर्वत ऊपर पर्वत चढ़िबो काहे कि मां तांकू प्रस्तुत करी सजेई प्रस्तुत करी तार खाइबा लंच प्रदान करी से छोट पिला कुनी पिला को से पठेछि पर्वत चढ़े से पठेछि और सेठारे पिलार शिष्टाचार केमिति देखंतु जेतेले खाद्यर तलाश करा जाउची खोजा चालीछि पिला को पाखु को आसिले शिष्य माने आ से कहू नांती आज्ञा ना मु देई परिबि नहीं एहा केवल मो पाई मो मां मते देई छन्ते मु केमिति ताहा तम हाथ रे देई परिबि ना देई परिबि नहीं पिला को आश्चर्यर कथा होची दीर्घ समय यीशु प्रचार करूथिले भोकरे प्रचार समय रे टिफिन खोली अधा मध्य से खाई नथिले अइठा कर नथिले ए श्रृंखला से मां तो शिखेछि ना ए शिष्टाचार ताको घरे बापा मां तो शिखै छथि ना कहि कांते पुरी अंतत जे आगे ठीक अछि जदि यीशु मागु छथि देबी किंतु मो पई गोटे दीटा रोटी माछ बाहर करिवे प्रथमे बड़ काम देबे सबु जाको जेमिति घरु आनिथिला सेमिति से पिला देई देउछि कोन हेबो न हेबो आउ थरे ता पाखु आसीबो न आसीबो पिला किछि जानु नाही तथापि देई देउछि प्रिय बंधु प्रभु चाहंती आमो पिला मानकु आमे सठिक शिक्षा शासन रे आमे पढ़ाऊ सीरियस आमे हेबा दरकार आमो पिला मानकु गठन करिबा विषय रे कहि परिबा कि आमे आने बापा मां माने कहि परिबा कि मो पिला अमुक दिन परित्राण
प्राप्त होई परिछि मु सुसमाचार तांकु कोଳରେ काथेई कि मु कोळेई कि सुसमाचार मु प्रदान करिछि मो पिला सुसमाचार सुनि परित्राण पाई परिछन्ति मंडलीर अमुक दिन प्रचार सुनि मो पुओ मो पुओ से परित्राण पाई परिछि मो झियो परित्राण पाई परिछि ए अकाउंट हमर अछि कि खाली पिलान को हमें प्रस्तुत करी सुनापद गोटे सुनापद शिखई दे आ 10 टंका 5 टंका केते चांदा हाथ रे दे पिलान को पठेई दे पिलान जदि भलो सुनापद कहले बापा मां भाबे हम बेस परितृप्त हो जाउछु आध्यात्मिक गठन आमे आ गठन करि परिछु पिलान को जीवन रे केते भयानक विषय ईश्वर देखिले स्वर्गरु अपेक्षारत चाहि बसिछंती जे पिला मानकु बापा मां ए संडे स्कूल समिति ए मंडली पिला मानकु गठन करू किंतु आमे माने ताहा करिबा पछरे आमे नहु से दौड़ रे आमे नहु प्रभु सानो सानो पिला मानकु मध्य आउ बेस गुरुत्वता प्रदान करंती कारण से जानती जे पिला माने सरल कोमल एई समय जदि गठन करा जिवो तबे से माने जहा आउ करा हेबाकू लक्ष्य रखा जिवो ताहा होई परिबे सेही चिंताधारा रे ईश्वर अछंती अनेक समय आमे पिला मान को देखि भाबु ना ए दरकार ना कारण एमान को बाहिक विषय में देखु किंतु प्रभु जेता देखंती अरे एते सुंदर कोमल नरम हृदयटीए मन मस्तिष्क मु प्रदान करिछि या पाखर केते टैलेंट मु भरि देइछि जदि गठन करा जिवो पिता माता को द्वारा किंबा मंडली द्वारा किंबा संडे स्कूल समिति द्वारा किंबा कोनसे नेतृत्वता द्वारा जदि ए पिला को गठन करा जिवो ए मध्य आ से सामुएल परि होई परिबो प्रभु अपेक्षा रथ किंतु आमे माने आ सेते सीरियस प्रभु जति की सीरियस आमे सेते की सीरियस होई पारु प्रभु आमान को ए दिन मानकरे आउ साहाय्य करतु प्रेरणा दियंतु आमान को सब कार्य भितरे गोटे बहुत बड़ बोझ आमे रखिबा आम पिला मान को आमे गठन करिबा कारण प्रभु सानो सानो पिला मान को मध्य से गुरुत्वता प्रदान करती सामुएल पर छोट बालकों को मध्य प्रभु डाकंती कथा कहती तांको वाक्य प्रदान करती एते अपेक्ष एते बयस प्राप्त पार्थक्य किंतु प्रभु तांकु छाड़ी गोटे छोट बालकों को आउ ताहा प्रदान करछथि प्रथम विषय हमें देखिले जे ईश्वर सानो पिला को मध्य गुरुत्व प्रदान करथि सेति पई आमाने आपणा पिला मान को गुरुत्वता प्रदान करी शिक्षा शासन गठन आमे प्रदान करू द्वितीय विषय ए स्थान रो हमें देखिबा सामुएल छोट बालक हेले मध्य से आज्ञा बहतार संतान होई पारिथिले बहुत चमत्कार सामुएल छोट बालक हेले मध्य से आज्ञा बहतार संतान होई पारिथिले केमिति ताहा देखो प्रथम रे जेतेले मां आसी बालकों को से सिलोरे समागम तंबुरे छाड़ी की मां एकुटिया जाउछंती मां को वाक्य पालन करूछि पुओ मां को कहै ना जम्मा मु रहिबिने मु तम पछ आसीबी मां जहा कहूछि पिलाटा से कथा सुनछि देखंतु आज्ञा बहतार जीवन ए छोट बालक सामुएल को पाखरे ठीक अछि मां कथा से न सुनिला एली बुढ़ा को पाखरे रहुछि अच्छा सामुएल रो काम कोन से मंदिर भितरे बा समागम तंबू मध्यरे कोन से जाजनीय कार्य करूछि कि से बड़ सेवा करूछि कि ना छोट बालक रो काम से समागम तंबू भितर कोन झाटा झाटी करिबा सफा सुतरिया रखिबा किंबा सबु आदेश एलिंकर सुनिबा एली हुए तो कोई बारे सामुएल जा तो से कैंडलटा नहीं क्या से नहीं आसुबो ए पोछि देलु से पोछि दोउतिबो
एमिति पूरा हेल्पिंग काम हेल्पर रो काम सामुएल करूची ताहा मध्य सब जाको से सुनुची आज्ञा पालन करूची देखंतु छोट पिला आज्ञा पालन करबा बोलो मानिबा पूरा बहुत बड़ विषय है आ ताहा प्रमाणित हुए परिस्फुटित हुए जे ए पिला बड़ हेले निश्चित भावे किछि ना किछि से करि पारिबो होई पारिबो कारण कोन बोलो मानुची परा अच्छा ठीक अछि मां को कथा पालन करले आउ एलिन को वाक्य मध्य मानुछंती सेतिकी खाली नहीं प्रभु जो वाक्य तांकु कहिले ए वाक्य नहीं एलिन को तुमे जणाओ ताहा मध्य निर्द्वंद भावे से पालन करूची कहू नहीं ना अधा कही अधा रखी से भाबु नहीं ना मु सब कहले काले एली मते रखिबो केठी मते तो तड़ी देबो ना आउ जदि मु घर को फेर जीबी मां मते रखि पारियो घरे सुनिबो मो अळी कळी से मते निश्चय बाड़ेबो सब कथा मु एली को कहबी नहीं सेमिति भाबु ना प्रभु जहा जहा ताकू कहिले जेमिति जेमिति कहिले डिटो सेम टू सेम कॉपी से करि कहि दउछथि एली आज्ञा पालन आज्ञा बहता बाल्य अवस्था रे सामुएल को जीवन रे मां को कथा पालन करूची एपट एली को कथा पालन करूची सेपट ईश्वर को कथा पालन करूची आमु पिला माने से वाक्य पालन करिबा कथा सुनिबा से गुण आदि आम पिला मानकर अछि कि कथा मानुछंती कि घरे बापा मां जे कथा कहिबे पिला माने ता तुमे मानि पारुछो कि सुनि पारुछो कि मंडली मध्य रे समाज मध्य रे प्रभु को लोक माने जो शिक्षा जो आदेश जो कथा कहउछंती मानि पारुछो कि तुमे जदि बापा मार कथा मानु ना हो प्रभु को लोक मान को कथा मानु ना हो प्रभु को कथा मानिबो केमिति जदि प्रभु को कथा मानिबो नाही प्रभु का आशीर्वाद तमे पाइबो केमिति छोट बेलरू ही जଣା पड़ी जाए पिल्ला बड़ हेले कोन हेबा को जाउची शांत शिष्ट भावमूर्तिर पिला को देखि हमें भाबू ए पिला निश्चित भावे आगर भल व्यक्तित्व भल लोक सब बेले नित्य नित्य बाइबल पढुतिबा पुरा छोट झियो को देखि आमे कहि परिबा ए बड़ हेले प्रकृत रे प्रभु को पई तांकरी लालसा रहिबो गिरजा प्रिय उपासना प्रिय वाक्य मानुतिबा पुरा छोट पुओ को देखि आमे कहि परिबा ए आम मंडली पई पुरा तारका सदृश जाचल्यमान नुहि कोन आमे हेबा भविष्यत रे ए बाल्य अवस्था रे ताहा प्राय तो जଣା पड़ी जाय आज्ञा बहुता एते इम्पोर्टेंस एते गुरुत्व प्रिय बापा मां प्रिय मंडली प्रिय संडे स्कूल समिति आमे गोटे सिद्धांत नेबा दरकार आमे आ गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति नेबा दरकार जागी उठिबा दरकार मु आम पिला मान मो परिवार मध्य रे ए शाखा मंडली मध्य रे आम पिला मान को आध्यात्मिक गठन आभ्यंतरीण भावे मु पढ़िबी परित्राण परिवर्तन परिपक्वता पिला माने पाइबा को पड़िबो जदि पिला अवस्था रे समान को हम गठन करि पारिना बड़ हेबा परे केते मारपिट होई कहिले मध्य छाटपिट हेले मध्य आ से पिला से बालक बड़ हेबा परे किछि सुनि पारिबो नै मुंडरा हाथ पातिले मध्य केते तोर प्रार्थना कले मध्य हुए तो आमे आ निराश प्राप्त में होई जिबा काहे कि प्रभु मध्य हुए तो से देखिबे कहबे तुमको शासन करबा पाई कोमल मन को देइथिले पूरे निरीह आत्मा को तम कोल रे देइथिले पूरे नरम मन को मु देइथिले
ସେତେବେଳେ ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ରହିଗଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗଠନ କରିପାରି ନାହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ। ଏବେ ତମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏବେ ତମେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ। ତାହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରୁ, ଯାହା ବି କିଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ, 1000 ଟଙ୍କା। ଛୋଟିଆ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର କରି ବା ପୁରସ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ କେମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁ, ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଆଜ୍ଞାବହତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ। ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସାମୁଏଲ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ଆଜ୍ଞାବହତା ଆସିନଥାଏ, ତା ପଛରେ ଶାସନ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ମା ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଗଠନ କରିଦେଇଛି। ସେ ଘରେ ରହୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହବ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ହବ, ଯେଉଁଠିକୁ ପଠାଅ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ସେହି ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ସାନ ପିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମାନେ କଣ? ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହାନ ଲୋକ ଦରକାର। ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁ ବଡ ଲୋକ ଦରକାର। ବଡ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇକୋନୋମିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ସାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛୁନାହାନ୍ତି। 13 ଯିଏକି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ତାରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ପୁଅ? ଜଣେ ବଡ ଘରର ବଡ ଲୋକର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ତାହା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ମାର ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ପନିନା ହାନା, ସେ ପରିବାରରୁ ଆସିବେ ସାମୁଏଲ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଜଣେ ମହାନ ଆଉ ମହିଳା ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନୁଡ଼ା କୁମାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ। ସାମୁଏଲ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅତି ନ୍ୟୁନ, ଅତି ସାଧାରଣ। ମା ଜଣେ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ମା। ଭାରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ସମୟ ତାହା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମୟ, ସେମିତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେମିତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ, ସେ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହଫନି ପିନହସକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀର ପୁତ୍ର ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଟାଣି
कौन करुछंती देखंतु शेष पद मान करे 19 पद 20 पद 21 पद 19 पद एथिउतारे सामुएल बढ़िले ओ सदा प्रभु तांको संगे थाई सामुएल को कौनसी कथा तळे पड़िबाकू कोन देले नाही पूरा एंटायर इजराइल मध्यरे सामुएल रो गोटे कथा पदे कथा अपमानित हेबाकू प्रभु देई नांती सतिक नो तहिरे सामुएल जे सदाप्रभु को भविष्य वक्ता हेबाकू नियुक्त होई अछंती एहा दान थारु बेरशबा पर्यंत समस्त इजराइल ज्ञात हेले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एंटायर देश जानी पारुछंती जे एमिति गुड दुर्लभ समय रे से व्यक्ति प्रभु को दास से व्यक्ति को ठारे प्रभु को वाक्य अछि समस्त रिकग्नाइज करूछंती आइडेंटिफाई करूछंती रेस्पेक्ट देउछंती जणे व्यक्ति तांको से होछंती सामुएल सतिक नो 21 पद देखंतु आहुरी सदा प्रभु सिलो रे पुनर्बार दर्शन देले सामुएल को पुनर्बार प्रभु कथा कहउछंती दर्शन देउछंती कारण सदा प्रभु सिलो रे सामुएल को निकट रे सदा प्रभु को वाक्य द्वारा आपन को प्रकाश करले बारंबार वाक्य भविष्य वक्ता भावे नियुक्त कौनसी कथा तळे पड़िबाकू देउ नांती महान आ से प्रथम भविष्य वक्ता इजराइल देश से होछंती सामुएल एते बड़ तांको जीवन रे प्रभु करूछंती गोटे छोटिया करुण सामान्य आम भाषा रे गोटे हिलमानिया बैकग्राउंड परिस्थिति रो गोटे छोट बालक को नहीं प्रभु चमत्कार कार्य प्रिय बंधु आम अति साधारण निम्न मानर अनेक अयोग्यता आम मान जीवन में अति दुर्बल आमे अति छोटिया आमे तथापि प्रभु आम मानू ही चाहती तांकरी महान कार्य साधन करने चाहती आपण माने प्रभु को पद तले निजे निजकू समर्पण पूर्वक कहवा प्रभु मु किछि नुह प्रभु मु अति सामान्य तुम ठारे समर्पित होछि मते तुम व्यवहार कर मो संतान संतति को प्रभु तुमरी पद तले मु समर्पण करुछि तुमे स्पर्श कर तुमे छोट लोकन को नहीं बड़ कार्य करिथा साधारण लोकन को नहीं असाधारण कार्य तुमे करिथा मु से साधारण लोक प्रभु मु से छोट लोक प्रभु मोरी अवस्था तुमे जानुछ जदि आमे प्रभु को पद तले अति नम्र भावरे वास्तविक भावे समर्पित हेबा तबे प्रभु ए साधारण जीवन को नेबे महान करी तांको गौरव पाए आज मध्य से व्यवहार करेंगे अल्प वाक्य प्रभु आशीर्वाद करते।